Kama kweli kuna binadamu ambaye atasema ipendi raha, huyo ni mwongo. Kama anapunga upepo, basufurie sisi wakati mwingine lazima tujipe raha. Basi akikwambia ipendi raha, wewe siku moja tu mpeleke sehemu ambapo atakula bata, kuku, kisha utaona, umpe kinywaji, kisha utajua kama hata wale wazee wamezeeka wako na miaka 50, 100, 80, 70 nao wanaipenda raha. Kitu kinachotuponza ni ukosefu. Ndio maana nasema basufurie, tuendelee kusufuria sana ili tupate raha. Kinachonishangaza ni wakati mtu akiniona basi na kula burudani hapa ziwani, anaongea mengi sana wakati wenzetu kule wangepata hata ziwa kama hivi ingekuwa ni burudani sana kwao. Basi kama wewe hauna tu kalale bana. Ndio maana nakwambia sufuria ili uweze kupata burudani kama Zero pia anaipata ziwani hapa, anapata upepo mzuri, hewa nzuri bana. Starehe ni sehemu moja ya maisha ya mwanadamu. Acha nikwambie, kama hauna kalale bana, acha kutusumbua. Like, comment kama unajisikia bana.